Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice concernant l'impôt sur les sociétés, module de la fiscalité. Nous avons la société Dicorat, est une salle créée en janvier 1977 par Monsieur Maurice. Implantée dans la zone industrielle de Varchid, la société fabrique dans ses ateliers et vend des articles pour la décoration. Sa production destinée initialement au marché français, et elle fait de l'export, est actuellement écoulée pour partie sur le marché national et il vend au marché local. Decorat est une société au capital entièrement libéré, le capital kullo libéré, à la hauteur de 850 000 dirhams. Il est dirigé par M. Maurice qui détient 51% du capital. Au titre de l'exercice close le 31/12/2000, la société a réalisé un bénéfice comptable de 455,200. Les produits réalisés par les entreprises au cours de l'exercice se composent comme suit. Donc, on a les ventes de la société plus les charges de la société. Travail à faire. Calculer le résultat fiscal de la société Dicorat. Commençons par les ventes. On va traiter opération par opération. On a les ventes au Maroc. Il s'agit d'un produit 100% imposable. On a les ventes en France. Il s'agit de l'export. Il s'agit d'un produit imposable. يعني كنبيع à l'étranger. Les produits accessoires اللي عندي le loyer de locaux nu 300 000 dirhams. يعني انا كاري لدي كليون دي لوكو محلات خاوين 300 000 dirhams. هنا les locaux nus sont exonérés de la TVA. Les redevances pour exploitation de marque par une société française, mais il s'agit d'un produit accessoire, il est imposable. Les produits financiers. Les produits financiers, عندي les dividendes perçus d'une société française dans laquelle Decorat détient une participation de 25%. يعني Decorat, la société ديالنا عندها واحد لي بار في واحد لا société française. وجاو هذه ديفيدوند يعني ارباح ديال 47000 درهم. حنا كنعرفوا لي ديفيدوند sont déductibles à 100%. يعني qui confirme واحد l'abattement à 100% vu qu'ils ont déjà subi لواحد l'impôt avant. Donc غنمشيو للطابلو ديالنا. Donc le tableau indique les produits, le chiffre d'affaires total imposable, les produits accessoires imposables. Les dividendes provenant de la société française sont hors champ d'application de l'impôt, car ils ont déjà subi le واحد de la retenue à la source. Donc déduction ديال 47000 درهم. La déduction كاينه في le montant ديال 47000 درهم. L'opération suivante indique des intérêts nets obligatoires. Les intérêts nets obligatoires. Les intérêts nets obligatoires à la hauteur de 24000 درهم. حنا كنعرفوا les intérêts خاصهم يكونوا en brut. Donc les intérêts, ils subissent d'une retenue à la source de 20% non libératoire de l'impôt. Non libératoire de l'impôt. Déclaration de brut. يعني أنا je dois déclarer le brut et pas le net. يعني خاصني je dois réintégrer هذاك le reliquat. كناخذ 24000 درهم. هذه اوبيراسيون كتعاود ديما. دونك كناخذ هذيك 24000 درهم ديال لي زانتيغي كنقسمها على 0.8 كتعطيني 30000 درهم. D'où un complément d'intérêt à déclarer de 30 000 dirhams في 0.2 ديال الTVA كتعطيني 6000 درهم. Montant qui constitue un crédit d'impôt que je dois le réintégrer. Ou bien كناخذ 24000 درهم كنقسمها على 0.8 0.8 كنقسمها على pour toujours. وكناخذ هاد 30000 درهم كنقص منها 24000 درهم كتعطيني 6000 درهم. دونك 6000 درهم à réintégrer. هنا باش نبقاو عاقلين لي زانتيغي خاصهم يكونوا اون بروت با اون نت. الا كانوا اون بروت هنا بحال مثلا قال لي عندي انتيغي نت جلوبال اون بروت 24000 درهم جو في ريان. اللي قال لي نت جو دوا ريانتيغري لو ريليكا. هنا لي برودوي نون كورون اللي عندي indemnité d'assurance suite à un accident de circulation survenu en début de l'exercice. Il s'agit d'un produit non courant يعني غادي يكون imposable. On va voir le tableau. Les indemnités d'assurance,
Il s'agit d'un produit non courant imposable à 100%. غادي نمشيو les produits de cession. عندي produits de cession d'un matériel de 36,000 درهم و500. La valeur nette comptable de ce matériel, la date de cession هي 22,000 درهم. وعندي produit de cession d'un terrain 562,000 درهم. Ce terrain a été acquis lors de la création de l'entreprise à 530,000 درهم. وعندي produit de cession d'une camionnette 23,000 درهم و600. La valeur comptable à la cession s'élève à 32,000 درهم و600. La société Dicorat s'est engagée pour le réinvestissement. هذه l'information elle est très importante. هذه خصنا نحتفظوا بهذه l'information. نديروها بكولور اخر. هذه l'information elle est très importante. Donc عندنا هاد les produits de cession ديال les trois immobilisations غنديروهم في un tableau. غنديروهم في ان طابلو باش نجبدوا البلو فالي او بيان الموان فالي اللي عندنا هنا ماتيريال. هادشي كلشي جبناه من لي زانفورماسيون عندي في لوبيراسيون. ماتيريال لا فينا ديالو بري سيسيون تيران كاميونيت اكسيتيرا. الا بغيت البلو فالي كناخذ بري سيسيون كنقص منه لا فينا كيعطيني 14500. يعني عندي بلو فالي يعني ربحت في هذا الماتيريال. انا كان خصني نبيعو غير 22000 درهم. يعني هاد الماتيريال ساوي عندي انا في الشركه 22000 درهم. انا بعته 36000 درهم يعني ربحت فيه 14500. هنا التيران عندي في البيلون كيسوى 530,000 درهم وانا بعته ب 562,000 درهم ربحت فيه 32,000 درهم. هنا الكاميونات عندي في البيلون ساويه 32,000 درهم و600 انا بعتها غير ب 23,600. يعني عندي واحد موان فالي خسرت فيها. كنجمع التوتال ديال لي بلو فالي موان فالي كيعطيني 37,000 درهم و500. La société s'est engagée à réinvestir les produits de cession de bénéfices d'une exonération totale de profit net réalisé sur la cession. يعني ناخذ 7000 درهم 500 ناقص 9000 كتعطيني 37,000 درهم و500. هنا هذيك l'information اللي دورنا عليها قبيله قال لك هنا la société s'est engagée pour le réinvestissement des produits de cession. يعني هاد لي produits de cession هذوك لي بلي فالي ديالهم غتعاود دير فيهم واحد لانفستيسمون اخر سواء غتشري ماتيريال سواء غتشري اون اوتر كاميونيت اكسيتيرا. لا ليطا او بيان ليطا كتقول لك ان سي vous allez réinvestir هذوك لي بلي فاليو vous pouvez les déduire يعني vous pouvez les considérer comme des charges يعني ما تحسبهمش comme des produits. Voilà. هنا la plus-value du cession en présence d'un engagement de réinvestissement l'entreprise bénéficie d'une exonération totale du plus-value net. On va les déduire ما نحسبهمش comme produit. Si la société ne veut pas faire un réinvestissement في هاد les plus-values je fais rien كيبقاو des produits imposables يعني ما كندير والو كيبقاو des produits imposables. هنا سالينا مع les produits كنكونوا سالينا لو تريتمون ديال لي فونت. دابا غندوزو لي شارج. الوغ لي شارج اللي عندي دي زاجيو بونكير 4500. لي زاجيو بونكير سون دي شارج ديدكتيف. فوالا. عندي لي زاجيو بونكير سون دي شارج ديدكتيف. هنا غادي نوتي لي شارج. عندي لي زاجيو بونكير سون دي شارج ديدكتيف à 100%. L'opération suivante. عندي une prime d'assurance vie contractée par la société au profit de la famille de Monsieur Maurice sur la tête de dernier. Donc, il s'agit d'un prime d'assurance déductible. À la tête, au profit, ou bien au profit de la famille, mais au profit de la société, au profit de la famille, dit Monsieur Maurice. Donc, il s'agit on peut considérer comme un complément de salaire. Donc, la prime d'assurance vie, celle-ci contractée au profit de la famille de l'intéressé, elle peut être considérée comme un complément de salaire et constitue donc une charge déductible. Donc, on ne fait rien. Une réparation d'une camionnette suite à un accident de circulation. Le changement de moteur et les travaux de tôlerie ont coûté 130 000 dirhams. L'indemnité d'assurance perçue par l'entreprise s'est élevée à 150,000 dirhams. هنا عندي الريباراسيون دون كاميونيت ولكن il s'agit d'un changement كاين فيها واحد لو شونجمون انني بدلت لو شونجمون دو موتور اي طرافو يعني بحال غنزيد في لا دوري دو في ديال هذيك لا كاميونيت. دونك
La réparation de la réparation de la camionnette cette réparation consistant en un changement de moteur. يعني بدلت الموتور ديال la voiture. Il est susceptible de prolonger la durée de vie du véhicule et doit être traité en tant qu'immobilisation. يعني انا درت واحد لي ريباراسيون وبدلت الروي ديال الطوموبيل وبدلت الموتور دونك غادي نزيد في لا دوري دو في ديال هذيك لا فواتور. الا كانت غدير لي عامين غتولي غدير لي 3 ans ou bien 4 ans. هنا اون بارل با دو شارج اون بارل ديموبيليزاسيون. كناخذوا هذيك 130,000 درهم كنغيانتيغريوها باش ما تبقاش ليا كوم شارج وكندخلها في لي زيموبيليزاسيون وكندوز لا شارج ديالها كندوز لامورتيسمون ديالها. كناخذ 130,000 درهم نضربها في 20 باش تعطيني لامورتيسمون ديال هذيك 130,000 درهم. علاش؟ حيت انا هاد 130,000 درهم ما بقاش كنحسبها كوم شارج، تحسبات كوم ايموبيليزاسيون. دونك خاصني نحسب لامورتيسمون ديالها. لامورتيسمون ديالها هي 26,000 درهم ادي دوير. عندي achat du cadeau publicitaire montant de la facture TTC 62,000 درهم. Il s'agit de 500 portefeuilles portant le sigle de la société. هنا عندي واحد الشرط هو محقق، هو portant la sigle de la société. خاصنا نشوفوا هاد الشرط الثاني واش محقق ولا لا. حنا خاصنا نعرفوا ان البري unitaire ما خاصوش يفوت 100 درهم TTC. دونك هنا les cadeaux publicitaires ils constituent une charge déductible TTC à condition qu'elle porte le sigle de la société. هذا الشرط محقق et ne dépasse pas la valeur unitaire 100 درهم valeur. هنا الا قسمنا 62,000 درهم 62,000 درهم على 500 unité غتعطيني 124,000 درهم. دونك il a dépassé 100 درهم donc à réintégrer le montant total. donc non déductible كنغيانتيغري 62,000 درهم. هنا عندي achat de fourniture de bureau 1150 1520 نغيلي اون اسبيس. هنا قال لي انا شريت واحد فورنيتور ديال 1100 ou bien 11,522 520. alors les charges sont déductibles en hors taxe ماشي en TTC. هنا قال لي ان les charges déductibles en TTC. en revanche les charges ils doivent être déductibles en hors taxe. يعني je dois réintégrer le montant de la TVA. Voilà, عندي le fourniture du bureau charge déductible hors taxe à réintégrer le montant de la TVA. كناخذ 11,000 درهم و520 سوا كنقسمها على 1.2 وكنضربها في 0.2 سوا كنقسمها على 6 باش يعطيني المونطون ديال la TVA. المونطون ديال TVA هو 1920 TVA à réintégrer. عندي هنا l'amortissement d'un fonds de commerce suite à une dépréciation exceptionnelle 50,000 درهم. donc il s'agit d'une charge déductible. il s'agit d'une charge exceptionnelle. قال لي هنا le montant de la charge هنا l'amortissement du fonds de commerce celui-ci peut être amorti suite à une dépréciation exceptionnelle. L'annuité constitue donc une charge déductible. يعني il s'agit d'une charge. دونك هنا achat de fourniture نسيت ما قلتش هادي achat de fourniture de bureau. الا خديت 11,000 درهم و520 وقسمتها على 1.2 غتعطيني ان مونطون صغر. on va faire le calcul. الا خديت 11,000 on va faire le calcul 11,520 قسمتها على 1.2 غتعطيني 9,600 صغر من 10,000 درهم حيت مخلصه اون اسبيس. دونك هنا قال لي le montant de la charge est inférieur à 10,000 dirhams. Le problème de règlement en espèces ne se pose pas. هاد 10,000 dirhams ما بقاش la loi de finance جديدة. المونطون توتال à ne pas dépasser هو 5,000 درهم. حنا غادي نخدموا في هذا الاكزرسيس ب 10,000 درهم ولكن اون رياليتي ما بقاتش 10,000 درهم ولات 5,000 درهم بار فورنيسور اي بار جور. هنا on va considérer que il n'a pas dépassé 10,000 باش نبقاو غاديين على l'exercice. عندي هنا amortissement d'un immeuble à usage industriel livré par la société elle-même. On met la valeur des meubles y compris le terrain d'une valeur de 100,000 dirhams et y compris le terrain d'une valeur de 100,000 dirhams. يعني le terrain يساوي عندي 100,000 درهم et de 240,000 درهم en total. La dotation passée comme suit 240,000 درهم في 5 غتعطيني 12,000 درهم. 12,000 درهم. هنا هما خداو لا فالور ديال لو تيران بلس ليموبل جمعوها وضربوها في لو طون. هنا سي فو. خاصني ناخذ لا فالور
نورمالمون ديال ليموبل اللي هي امورتيسابل. دونك عندي l'amortissement de l'immeuble à usage commercial, la base amortissable هي correspond à la valeur de l'immeuble hormis celle du terrain. يعني حنا قال لي التيران كيساوي 100,000 درهم، خاصني ناخذ هذيك 240,000 درهم توتال، كنحيد منها 100,000 درهم ديال التيران، كتبقى ليا 140,000 درهم. 140,000 درهم هي ديال ليموبل. دونك et l'annuité doit être calculée proportionnellement à la durée d'utilisation de bien. حنا قال لي لو بيان من شهر 5 يعني 5 6 7 8 9 10 11 12 يعني 8 موا. دونك غادي ندير لامورتيسمون ديال 8 موا. غادي ناخذ هذيك 140,000 درهم كنضربها في البورسونتاج اللي عندي هو 5%، كنضربها في 8 كنقسمها على 12 كتعطيني 4,667. انا ديجا دوزت واحد لامورتيسمون ديال 12,000 درهم، يعني دوزت بلوس كو سا، بلوس كو 4,000. دونك شحال خصني نغيانتيغري؟ خصني نغيانتيغري 12,000 ناقص 4,667 هي 7,333 اغيانتيغري. كوم سا كنكون دوزت لامورتيسمون غير ديال 4,667. عندي provision pour dépréciation des créances calculée au taux de 20% des créances de tous les litigieux qui s'élève à 809 درهم soit une dotation de 15,200. هنا comment on va faire؟ قال لي provision pour créance de taux en l'absence d'individualisation de la créance, l'objet de la provision celle-ci doit être réintégré. علاش؟ حيت ما كايناش واحد الركور judiciaire. يعني هنا provision pour dépréciation calculée créance de taux et litigieux qui s'élève يعني البروفيزيون doit être individualisée. عاد باش كتكون عندها الحق تكون ديدكتيبل، يعني ا ريانتيغري المونطون ديال 15,200. فوالا صوف الا كان واحد الركور جوديسيير يعني مشاو للمحكمه كوم سا بروفيزيون كتكون ليغال. هنا عندي بروفيزيون بور كونجي payé en 2001 au titre de 2002 85,000 درهم. Aucune provision n'a été constituée en 1999 pour payer les congés au cours de 2000. هنا كيقول لي انا درت واحد بروفيزيون payé provision de congé à payer en 2001 à titre de l'exercice 2000 يعني 85,000 درهم et aucune provision n'a été constituée في 1999 يعني ما كانت حتى شي provision au cours de 1999. هنا les provisions pour congé à payer c'est une provision non déductible. هذه فين ما كنلقاها je dois la réintégrer يعني les provisions concernant le congé ils ne sont pas déductibles, je dois les réintégrer totalement. Donc je réintègre la totalité. Donc 85,000 درهم provision ديالها je dois la réintégrer totalement. Dans en espèces au profit des œuvres sociales de la société 30,000 درهم. هنا عطيت واحد لو دون ديال واحد 30,000 درهم en espèces. هنا اش كيقول لي؟ les règlements en espèces le montant dépasse 10,000 dirhams. يعني le montant dépasse 10,000 dirhams. Pardon. هنا عندي don en espèces le montant étant supérieur à 10,000 dirhams, il doit être payé par chèque barré non endossable. هنا le cas d'un paiement en espèces, la charge n'est déductible qu'à hauteur de 50%, soit une réintégration de 15,000 dirhams. هنا كيقول لي انني الا فات 10,000 dirhams je dois réintégrer la moitié. وحنا كيف قلنا ان 10,000 dirhams ما بقاتش ولات عندي 5,000 dirhams. هنا دون زور سوسيال عطاوه ليا ديجا محسوبه، يعني ما جاش لي يحسبها، هي ديجا محسوبه. Voilà, donc هنا je dois réintégrer la moitié ديال 30,000 درهم. مي هنا جوست مشينا على l'exercice. En réalité هاد 10,000 dirhams ولات 5,000 dirhams par jour et 50,000 درهم par mois et par fournisseur. Donc كناخد الريزولتا ou bien البينيفيس comptable اللي هو بوزيتيف، كنزيد عليه لي réintégration وكنقص منه لي ديدكسيون اللي عندي. كنزيد عليه لي ريانتيغراسيون كاملين وكنقص منه لي ديدكسيون، كتعطيني واحد الريزولتا فيسكال ديال 667,000 درهم و153. فوالا.